السلام علیکم دوستان عزیز. ساز نازن سلامتی و خوبای نقطه سودای زرین آمدیم دخترو همیقا مدل فاسون آوردگی اینا تا آخری نوارا تماشا کنن. به حد برای نوینکا برای دانشجویا آوردگی، برای دخترک و برای زنها همه نمودش هست. تا آخر تماشا کنن، مدل را بینن. باوری دارم پیستانتون میبیاید دستی اولای برای خودش آوردگی نرخی دست رسای. خلاص با شما تماشای با فراغت گفتی گپا. تا آخر تماشا کنید. انا تماشا بینا اولین مدلی که میخوام شما دا امروز نشون تیم انا می فسونه بینن و چه خوش رو. نرخ اینا چند سمای 350 سومون ای بار اسویتکا داره و از دیگر اسویتکاش هم نشون میتیم. اگر در نوار خوش رو ندیده باشند دخترکو میتوانند نویسن. این رقمشون هست در اکران. صورت میپرتایندتونه به حضور تماشا کرده انتخاب کنید. این اسویتکاهاش نرخش 350 سومون رزمیرو تا 52 هست. ای خوش روی اسویتوش من دخترو بینین اسویتکای فاسون من عجایب خوشرو 350 سومونی دخترها اسپیت کنن. به حد واریانت های خوشرو داره. 350 سومونی رزمیرو تا 52 میشوه. من این شبینن تماشا بینا ایقایش با خوشرو ماتریالش هم سب بوکا که فاسونکای پتکلات داره. نه پتکلات داره جای گیپیروش مرحمت بینن ترکی به حد خوشرو. از پیش من شما دوازی نشون میتیم. این استینک شبینن چه فاسونکی خوشرو وکای. نرخشون چند سمای 250 سومونای بری میشوکم میتونن پوشن دخترکو. رزمیرو هستای رسویتکو هستای 250 سومون. از این رسویتکوش هم نشون میتیم دخترو بیننده. این رسویتکوش هم عجایبات خوشروای. اینا شکلات نویش. رزمیرو تو چندن؟ فقط دو تا رسویتکا داره. 46 تا 54 رزمیر هست دخترکو. رسویتکا هم بسیارای. با اگر در نوار خوش رو ندیدن پس نویسن شونه صورت میپرتاین به حضور تماشا کرده انتخاب کنین دخترو. نگاه کنین چه رسویتکای فاسون داشته. من 250 سومون نرخی بهترین بری میشوکم میشوه که پوشن. بسیاری نمیخوان میشوک دار. اینا میشوه که بری میشوکم انمی مدل پوشن. ماتریالش پختگیه. پتکلات داره تورецکی تازه یکم سورت. اینا بینید سیوشم بدای سیوشم فاسون. من واریانت های بهترین در نقطه سودای زرین دخترکو حتما اومده. ای پیش بینید این مدل شدیدن. این مدلش دیگره ایش دیگره. اینش هم اینش درازی تا زمینه ایش فرانسوزکی دلینا. خلاص نویسین شونه تورецکی خبه دخترکو نگاه کنین چه خب مدلی فاسون عجایب بود. یا مدلی نوینکایان نم خیلی سفیده کازی بسیار دخترکو میپرسند. مرامت در نقطه سودای زرین آمدگی نرخشون 220 سومون. ایره بینین رزمیرو چه خیلن؟ 46 تا 52 رزمیر است. اهمیتی دیگه در گلاشون هر خیلیای بعد با ویاشون فاسونشون هم از دیگر نمودش هم هست. ویاش هم نشون میتیم 220 سومونی. من این مدل شبینین ایقای خشروی خبه تازه ترکیه دخترکو شوشته میپوشن. فاسونکش هم عجایباتای خیلی میره بینین. اخی مدل شبینین نجنی خشرو 220 سومون نرخش که بهترینه. با آدم زیبایی نگاه کنید دخترک دا چه خوش روی مدلی موده. من کدام مدلش موده در کره اسپیت کنید دخترها یا کم مونده اسکرین شات کرده پرتاین دستاف کتون میکنن. اگر در نوار خوش رو ندیده باشین پس نویسین شونه صورت های اصلیش هم پرتاین به حضور تماشا کرده انتخاب کنین. انا چشمی زلیخا دخترکو این ای رسویتکاش اومده عجایبات خوش رو. چند سم کردین؟ 250 سومون چشمی زلیخا دخترها رسویتکا رزمیرو همش هست. این اگر خواهین نمیخی خوش رو بتوردتنتون از این مدل خریداری کنید. به حد فاسونه 250 سومون. هاز دیگر رسویتکاش هم نشون میتیه مرامت. لیک اگر در نوار خوش رو ندیده باشین پس نویسین صورت میپرتاین به حضور انتخاب کنید. من رسویتکاش بینین رسویتکای فاسون. از دیگه مدلش هم هست. تا آخری نوار تماشا کنین دیگه مدلش هم همش نشون میتیم. از این سیاش هم هست. اینا نگاه کنین سیاش هم هست. دیدن سیاش هم خوش رو. این پشیوی دوبای همو 1000 سومون ها را کپیش دخترو.
иқай кирта хушру будай зебанда нигоҳ кунен аҷоибот фасонак нархаш 250 сомон чанд та расветка дора и гили нави чашми зулайхоя духтаро чанд та расветкаи фасон дора метавонен нависен нуқтаи савдои заринда ин модело ҳаст ёки биёен хитон айпеш тамошо кунен духтаро доставка доран ира бинен ишаишта хушрувай ҳамаи ҳамино 250 сомонӣ мана духташ моделш аҷоибот размеро аз 46 то 60 ҳаст инаи фасонаш бо дига хелая ишам ҳамхе ира фақат вайш дига хелай сангчошон дига хелай қолабуш дига ҳамаш материалш белмандо сангошон шишагӣ ҳамаш оригинал хулас маълумоти бештара метавонед аз хичон пайдо кунед барои донишҷӯ духтарако анамихе модело омадагиай дар нуқтаи савдои зарин нигоҳ кунен чихе фасон ази чанд расветка ая двойка ё тройка двойка костюмушкати нархаш чанд сумай 450 сомон фасониша бинен духтаро чихе фасонаки хушрӯ риментам дора духтаро ина сафедша бинен нигиндор аҷоиб фасонак размеро чихеланд тақрибан то 52-54 мешава стандарт неайда хулас биёен бо хитон тамошо кунен чанд модел дора аз анами костюм бруко беҳад моделҳои фасон бисёр омадагиай ё нависенша суратоша мепартая баъзур тамошо карда интихоб кунен ина духтаро костюм брукош иҷода бисёр будай чанд намудай диден фасонҳои беҳад хушрӯ нархошон чанд меяд 350 сомона брукошона бинен аҷоиб 350 сомон ази кабутам будай духтарако ина кабути осмонӣ марамат ино оверсайсана стилошон мана марамат метавонен аз инам интихоб кунен бадана ино ҳастай ёш чанд дақиқа хушрӯ ана ино 320 сомон костюмша бинен дарозтаракай баданаи вариант аст иқаи хушрӯ 450 сомон ина брендови будай материалшам фасони бадай духтарако сахти хушрӯвай падкладдор мана баданаи малинови цвет дора дута расветка дорада ду расветка 450 сомон ана ҳастай анаи бо ишам хушрӯ ино 280 сомон ина касе классика двойка мепурсид ҳатман биёен беҳад расветкаи хушрӯ 280 сомон ҳам сиё дора ҳам коричневия анаи сафед ҳози моделда нишон додем ина бинен сафед чай ҳози аз наздик ма бо сангчошкати нишонтон дидем ина диден ҳози ҳамин мода шидаги будай духтаро марамад ина моделда биненда чихе бо хушрӯ местатанада хуласа эям метонен ки дархост кунен ина бояд двойкаи фасони дига духтарако нигоҳ кунен хушрӯа ишам ай бо расветка ҳастай ҳози ваёшам нишон метем марамад метавонед аз инам интихоб кунед нархшон чанд сумай 300 сомон двойка духтарако диден анами ваеш костюмушу костюмчашу брукуш аҷоиб материалшам хушрӯ хичам қача бинен дарозакай ана ҳози дигар расветкоша биненда чихед расветкои хушрӯ дора 300 сомонӣ марамад ина студент духтарако бисёр мепурсанд ина коргаро духтарако метавонед нуқтаи савдои зарин биёед инам хел хушрӯ двойко омадагиай ира бинен бо ихе расветкаш хушрӯ аҷоибот мана коричневи дора сиё дора чанд расветкаи фасон дора 300 сомона 300 сомон духтаро баъд кофтои ваям доранд ҷудогона я бор кофточкатонам нишон тен кофточкаошонам бисёр ай варианташ духтаро мана бо ҳози кофтаошонам нишон метем ина нигоҳ кунен чихе хушрӯ гулои 3D турецки стил нархшон 250 сомон ай кофточка диден и кофточка кати брук бинен чихе хушрӯвай хичам хе тоқа аҷоибот марҳамат аз ин бо сафедчам ҳаст ира бинен 250 сомон барои маълумоти бештар рақамҳои инамин нуқтаи савдои зарин дар рӯи экран ҳаст нависеншона бо шумода мефаҳмонанд иам зулайхо будая ина бинен чихе хушрӯ фасони зулайхо 250 сомон вариантҳои беҳад хушрӯ ира бинен ҳамаш ҳархелаянд фақат сиё сафеда ёлеки гилошон ҳархелаянд танада хушрӯ места ина дар модел бинен чихе зебандаи фасонай духтарако и двойкара биненам қа хушрӯвай пиҷак ҳамроҳи брукуш
450 сомон беҳад фасонак. Ҳам материалш, ҳам стилш. Ина маълумоти бештара бо метавонед аз хичон пайдо кунед. Рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Дар бораи размеру дигараш бо аз хичон пурсон шавед. Баъд духтаракҳои хушрӯ. Ина хе пиҷакҳо омадагиай дар нуқтаи савдои Зарин. Ино чанд пулан? 280 сомон. Ина бинен чихе пиҷакҳои хушрӯра гулчин карда барои муштариё, барои подписчико овардагиян. Марҳамат, хоҳишмандо. Материалошон аҷоиб. Бод хушрӯ падклад дора, на? Падкладдор оригиналан 280 сомон. Медонам ки бисёр духтаракҳо мепурсанд. Ҳамино? Ино 250 сомон. Иношам? Ана инош 280 сомон. Фақат намин фендиёш 250 сомон. Хулас беҳтарин стилояй материалошонам хушрӯ 280 сомон. Ина бо нависеншона сурат мепартоян ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Иш тройка духтаро нигоҳ кунен чихе багати хушрӯ метова тройкаш аҷоибот. Марҳамат, нархаш нархи беҳтарин 250 сомон. ҳозир ман аз наздик бо ма материалшаш мода нишон метиҳам. Нигоҳ куненда чихе зебандай фасонай материалш костюмиай духтаро. Марҳамат, беҳтарин сифат. Нархшам нархи беҳтарин. Расветка доран. Марҳамат, барои расветкаоша дидан бо метавонед хичонда нависен, сурат мепартоян ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед. Мана бинед чихе расветкаи хушрӯ дора. Размеро чӣ хелан? Аз 46 то 52 размер ҳастай. Хоҳишмандо нависен, интихоб кунед. Тройка. Духтарако, ана михе рубашкои зилайхо омадай бинен танада бо чихе хушрӯ дарозаки фасонай брукои классика кати аҷоибот меиста. Нархшон 250 сомон турецки тозаяй. Ина марҳамат, метавонед нависен. Ази бо расветкаи сиёшам ҳастай. Нависен бо сурат мепартоян. Интихоб хеле зиёдай. Духтарако нигоҳ кунед. чихе расветкаи хушрӯ дора, сиё дора, бежви дора, сафед дора, ҳамаш фасонак. Нархшон 250 сомонӣ. қадашон дароза. Ина намудаш бо вай дора, да? Нигиндор, бисер дора, кори дастӣ дора. 250 сомон. Интихоби рубашка беҳад зиёд омадагиай. Ира бинен. Ва иқаиш бо хушрӯ, необычный, эксклюзивный рубашка дар кор боша. Нуқтаи савдои Зарин ҳатман биёен духтаро. Бо ай пеш тамошо кунен. Мана қисми болора бинена. Иёш чанд сомон? 120. Ана модели 120-ян. А у яки 250 будам ва ё тоза бори туркиян. Ай тараф чи? 90 сомони. Мана иёш хушрӯ 90 сомон. Иқанежни фасонакае 90 сомон. Материалш да гап нест духтаро. Аз ин платьяша нишон дода будем, ина бо куртачиошам будай, кофточкаошам. Ана ино 150 сомон кори дастӣ доранд. Дидем 150 сомони хушрӯ ҳак. Мана ҳамаи ҳами кори дастиай ина каседа дар кора 150 сомон. Гарон нестай нархаш барои ин модел. Метавонед бо биёен хитон ай пеш тамошо кунед. Ина ёям воротничокаш кори дастӣ дора. Нархаш чандай? 120 сомон ай бо диден? Фасонак. Аҳа, ё чандан? 120. Ана ёям 120 сомон ай двойка будиян маечка кати дута расветка ай. Серичаву кабути осмонӣ. Ана духтаро акция рафтестай дар нуқтаи савдои Зарин. Инами 180 сомона киртапочара 150 сомон кардагиян. Материалошон белмандоя бинед танада чихе хушрӯча меиста. 150 сомон. Ва бо дигар рангошам ҳаст, дигар фасоношам ҳаст ва ёшам нишон метиҳам. Марҳамат, метавонед тамошо карда интихоб кунед. Ина иш сабзшая? Мана иш сабзай, иш зардай, ҳамаш хушрӯ 150 сомон. Ина бинем бо танада аҷоиботай духтарако. Ина инош чанд сомон? Ана ин моделш боша 120 сомон. Ай диден гулчои зард дора 120 сомон. Сангои хамелеон доран, паплини дубайский. Мана ишам ҳам хел. Инем чи хеле дар модел истодаста духтаро. Нам шумода манам хел хушрӯ меиста. Марҳамат, метавонен дархост кунен. Дар авакак шумода доставка мекунанд. И кабутам 120 ай. Ана и кабучам 120 сомон ай. Интихоби васе дар нуқтаи савдои Зарин духтаро. Киртои фасону хушрӯ. Ана духтарако киртаи милли, киртапочаи фасон дар нуқтаи савдои Зарин бо ин расветкоям хушрӯ дора ки нархшона бо намеген 120 сомон ая. 120 сомон.
باور کنین بهترین نرخ 120 سومون خشروگی را بینین. یا نمود پاپلینی فاسونی سبوکای که سنگای خمیلیون داره. من ایرا دیدن این رنگش بچه خشروچای. خلاص 120 سومون در کار باشتونه. همی یک اسکرین شات کنین، روان کنین، در وقت شما دستافکا میکنن. خواهن با بیاین از پیش بینن. رزمیرشون از 46 تا 54 هسته. من اوزیایی باید سویتی دیگه هم داره وایشم خشروی. اینا ساوس بینن چه فاسون میتوه دوخچم خشروی. خچم ماتریال اجایی بوده تنها دبینه چه خشرو میستودای. بو مانیکن دادیگرای تنها دادیگرای برای هوای دخترو معقول تونشیده باشه. در اوی نمی دختره که خشرو اسکرین شات کنه روان کنن شما دا کرتره دستافکا میکنن. و دخترا کویش بیننی خشرو چای ایپگ ایتالیان کایای دختی نوینکا اجایی خشرو ازی بار اسویتکا هسته. ازی اسویتکا داره 250 سومون. من رزمیرو چه خیلن؟ 48 تا 58 رزمیر هستی میتوانند انتخاب کنند دخترو به حد وایش بینن دختر بینن عجایب زیبنده خوشرو ایتالیان که بیاد ماتریالی نغزای دخترو تنها راحت میکنه شوشته میپوشن هیچی نمیشه. این رسویتکوش دیدین رزمیروش هست رسویتکوش هست آزی باری نو کی هست همش میوبیم برای هم بابای دخترو نویسنشون دستافکاتون کنن یا که بیاین. و دخترایی را بینین 99 سومون ایکرتر دیدین چه فاسون عکسش دگه 99 سومونی رزمیرش چه خیلی ایچیلاش تو 52 رزمیر است هازی با دیگر اسویت کوشه دیگر فاسونش همش نشان میتیم عکس راست پراداژا 99 سومون اسپت کنند دخترکو بهترین وریانتو در نقطه سودای زرین اینای مدلوی هم 99 سومونه. اینا نگاه کنین کرتورا فاسونیشو ندیدین اینا دخترکو میتونن بیاین ای پیش تماشا کنین خواهن نویسنشونش مدت دستاف کروون کنن 99 سومونی اینا میخه کرتوی خشرو در نقطه سودای زرین اینش با دویکا نه اینا بینین اینا با کرتا پوچه 99 سومون اینا بینین ایش دفاسونای همشون عکس کردگن این روز ویشه دیدن دویکا فاسونیشه 99 سومون ای خیلی نرخ ای خیلی مدلو یگان جدا نیست دخترکو اسپت کنن بیاین نقطه سودای زرین با نرخ خوب دسترس همینا رو خریداری کنن. ندیدن عجایب بود مدلکو 99 سومونی من شبینم بو همش خشروی باور کنند دخترکو همش فاسونای عکسای کالون در نقطه سودای زرین ای چند سمای و دخترای را دیدن 99 سومون ویشیفکادور پاپلینی ترکیه وای بو انا بعد با اینای مدلو هستی همه 99 سومونی بهترین نرخ در نقطه سودای زرین من کدامش در کارای شما نویسین شد این بسیار دوره وای دستافکا چند سوم دویکا وای شبینن دخترو دویکا 50 سومون سب بوکا که خونه پوشک دخترو میتوانید نویسین شونه یا شانس مای انایش 99 سومون میتوانید نویسین مدت داره و که روان میکنه دستافکا دوره خواهین بیاین ای پیش تماشا کنین من یا شبینن 99 سومون همه همینا 99 سومون و دویکا را فاسونی شدیده ای دویکا میدونین 250 سومون بود هازی باشه 99 سومون شتگی اینا یا شبو بینین دویکا کرتای خولی دویکا هر خلای ایجاده همش 99 سومونی اینا بینین بو 99 سومونه خیلی کرتا دایگون جوش ما این نرخ نمیوبین برای هوای خوبتر اینکه بیاین پیشی انمی نقطه سودای زرین من 99 سومون ده هم خیلی کرتای فاسون خریداری کنین رزمیرای کالون این رزمیرای 60 کسی میپرسه 99 سومون او ساوزش قخش رو ای پیکای بود دخترو 99 سومون من این شانس گفتی که پای دست ندهید همه چی را سکیتکا کردگی بیاین خطان با تماشا کرده انتخاب کنین دخترها بعد هازی نمی یوبکای تیگر موده شدگی مرحمت این کسانی که یوبکا میپرسیدن نقطه سودای زرین دا اومدگی چند تا گلوش چند تا پرینتش نرخاشون 150 سومونای رزمیرو هستی من نگاه کنید این رنگاش چه بخش روی 150 سومونی نکردامش که میگیرین 150 سومونی
بهترین مدلو انا ادناتونیوش هم هسته شالکای اوریجینال اندخترکو سب بوکا که خوشرو هیچی نمیشوه 150 اینا رسویتکوش ببینن با چه خوشروان مانا کسانی که گرفتنیان حتما نویسنشونا یوبکای جینس هم دارن جینساتون چندیان انا جینسا ترکیه دخترکو 220 سومون کسی یوبکا گیرای حتما نویسنشونا مدل یوبکایی هم درجه پیدا میکنن همه مدلای خوشرو را این مدل شم بینن دخترها چه خوشرو میتفته تنده از این ترسویتکای فسان اومدگی بینن پیشش زماچیک داره انا وایش باشه سنگچاش باشه با دیگر ترکای مایده ترکن سنگای همش سواروفسکی تازه کتی تیار شده 250 سومون پپلینش بیلمندای تازه یکم سورت مرمت در کار باشه نویسین در روش مدت استفاده میکنن کسی هم خیلی پلاتیا میکوفت دخترای این نقطه سودای زرین دا اومده بینن چه خوشرو پتکلات داره این حتی آستینوش هم پتکلات داره محکمه که خوشرو 250 سومون اینه رسویت کوش بینن با چه خوشرو چه مرمت رزمیروش هست برای معلوماتی زیادتی برای معلوماتی پره با میتوانن خچونده مراجعت کنن اینه بینن این رسویت کشم فاسون 250 سومونی هست با انا این نموداش ایشم همه خیلی این فاسونایی هم خیلی 250 سومون استینکوشون پتکلاتدار محکمه که خوش رو نه مدل بخرمه را پرسیدن دخترها این نقطه سودای زرین دا اومدگی 220 سومونه اینا بینن دو ترسوید که داره ماتریالش پپلینکای سا بوکا که خوش رو مرمت به حد زیبنده فاسون کسی در کاره این نویسن در اوکاکش مدد استفاده کنن 150 سومون عکسش دای ترویکا را فاسونی شدیدن دخترو ترویکا کفته بروک بعد نمخه ابایای فاسون مرمت نرخی بهترین حتما نویسن دستفاده دوران اینه یوش با دویکای یا چانس من 99 سومون ایرا بینن دویکای خشرو 99 سومون در نقطه سودای زرین دخترو این خیلی اکتو در یگونجو نیست لیکن شما میتوانین که بیاین در نقطه سودای زرین انمی اکتو را خریداری کنین با اینمی نرخ 99 سومون ایشم 99 سومون 150 سوم بود از این 99 سومون شدگی مرمت معلوماتی بیشتر از خودشون پیدا کنین دخترای را بینن این فاسونایا ایدویکا عجیب بود مالینوی سوید داره و الکترا عجیب خوش رو در نقطه سودای زرین اومده نرخشان ایدویکا را 450 سومون ای ماتریالشون که خوش رو ایکی با هیچی نمیشه مرمت کسی در کارای بیاین بزرگ کاروان طرفی تیلو بزرگ هفتم دروازه سیم قطور اون الکترش پشتشته تفته استای دخترو نویسینشونه صورت میپرتاین انتخاب کنین